Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Sandi. You can call me Mutia. I'm from class 23C. My NPM is 2341102A. In this video, I will explain a little about probabilities. The first in the meaning of probability. Probability is a measure of the likelihood of an event occurring. The higher the probability of an event, the more likely it is to occur. Jadi, probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Semakin tinggi probabilitas suatu peristiwa, semakin besar pula kemungkinan peristiwa itu terjadi. Next, there are types of probabilities. Types of probability. Classical probability. This probability is calculated based on the assumption that all outcomes in an experiment have an equal chance of occurring. For example, throwing a dish-edged seed has a 1/6 chance of coming up. 2. Empirical probability. This probability is calculated based on data collected from real experiment. It is noted how many times an event occurs in many trials, and that information is used to calculate its probability. For example, if a coin is tossed 100 times and heads come up SS times, the empirical probability of heads coming up is 55/100. 3. Subjective probability. This probability is calculated based on a person's beliefs or judgment. For example, if a waiter expert says that the probability of rain today is 80%, this is based on their judgment and experience, not on formal calculations. Jenis-jenis probabilitas, yaitu probabilitas klasik. Probabilitas klasik yaitu peluang ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa semua hasil dalam suatu percobaan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, ketika melempar dadu, setiap sisi memiliki peluang 1/6 untuk muncul. Probabilitas empiris. Probabilitas ini dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan dari eksperimen nyata. Dicatat berapa kali suatu kejadian terjadi dalam banyak percobaan. Dan informasi tersebut digunakan untuk menghitung probabilitasnya. Misalnya, jika sebuah koin dilempar 100 kali dan muncul gambar kepala sebanyak 55 kali, probabilitas empiris munculnya gambar kepala adalah 55/100. Selanjutnya, probabilitas subjektif. Probabilitas ini dihitung berdasarkan keyakinan atau penilaian seseorang. Misalnya, jika seorang ahli cuaca mengatakan bahwa probabilitas hujan hari ini adalah 80%. Ini didasarkan pada penilaian dan pengalaman mereka, bukan pada perhitungan formal. Basic concepts of probability. Yang pertama itu peristiwa. An event is a specific outcome or set of outcomes that may occur in an experiment. Next, sample space. A sample space is the collection of all possible outcomes that could occur in an experiment. Selanjutnya, kejadian. An event is a particular set of results from a sample space set of results that fulfill certain conditions.
konsep dasar probabilitas. Yang pertama itu peristiwa. Suatu kejadian adalah hasil tertentu atau serangkaian hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam satu percobaan. Dan yang ketiga yaitu kejadian. Suatu kejadian merupakan sekumpulan hasil tertentu dari ruang sampel, yaitu sekumpulan hasil yang memenuhi kondisi tertentu. Example, one with her forecasting. Probability is used in with her forecasting to predict the likelihood of a with her event, such as a rain or shine, based on historical data and with her models. Meteorologists use this data to provide probability estimates that help people prepare for possible weather conditions. 2. Gambling games. Probability is the basis of gambling games in games such as dice, cards, and lotteries. Probability is used to calculate the chance of winning or losing, helping players understand their chance and make informed decisions. And 3. Insurance. Insurance companies use probability to determine insurance premiums. They estimate the likelihood of a claim based on historical data and risk factors. By calculating the probability of a claim, they can set a fair premium that reflects the level of risk. 4. Statistics. Probability is a key concept in statistics, especially in inferential statistics. Probability is used to draw conclusions about a population based on sample data. For example, probability is used to determine the margin of error and the level of confidence in public opinion survey. Jadi contohnya yaitu 1. Perkiraan cuaca. Probabilitas digunakan dalam perkiraan cuaca untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa cuaca seperti hujan atau cerah berdasarkan data historis dan model cuaca. Ahli meteorologi menggunakan data ini untuk memberikan estimasi probabilitas yang membantu orang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kondisi cuaca. Selanjutnya yang kedua, permainan judi. Probabilitas merupakan dasar dari permainan judi. Dalam permainan seperti dadu, kartu, dan lotre, probabilitas digunakan untuk menghitung peluang menang atau kalah, membantu permainan memahami peluang mereka, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan probabilitas untuk menentukan premi asuransi. Mereka memperkirakan kemungkinan klaim berdasarkan data historis dan faktor risiko. Dengan menghitung probabilitas klaim, mereka dapat menetapkan premi wajar yang mencerminkan tingkat risiko. Yang keempat yaitu statistik. Probabilitas merupakan konsep kunci dalam statistik, terutama dalam statistik inferensial. Probabilitas digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Misalnya, probabilitas digunakan untuk menentukan margin kesalahan dan tingkat kepercayaan dalam survei opini publik. The last on is the conclusion. Probability is a powerful tool in understanding and predicting the likelihood of an event occurring. This concept
has wide application in various fields, from weather forecasting to insurance and statistics, and plays an important role in rational decision making in various areas of life. In simple terms, probability help you understand the world better and make better decision based on available information. Jadi kesimpulannya, probabilitas merupakan alat yang ampuh dalam memahami dan memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, mulai dari perkiraan cuaca hingga asuransi dan statistik, dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan rasional di bidang kehidupan. Secara sederhana, probabilitas membantu kita memahami dunia dengan lebih baik dan membantu keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. That's enough of my understanding about probabilitas. I am it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.